እንደምን አላችሁ ውድ ተማሪዎች በዛሬው ትምህርት የ12ኛ ክፍል የባዮሎጂ ትምህርት ዩኒት 1 ጥያቄዎችን ነው የምንሰራ ፓርት 4 ላይ ያሉ ጥያቄዎች እነዚህ ጥያቄዎች 105 ጥያቄዎች ናቸው ለክፍላችሁ የፈተና ዝግጅት እንዲሁም ደግሞ ለኢንትራንስ ኤግዛም እንድትዘጋጁ የሚያግዟችሁ ጥያቄዎች ናቸው ዩኒት 1 አፕሊኬሽን ኦፍ ባዮሎጂ የሚለው ቱቶሪያል ከፓርት 1 እስከ ፓርት 3 አይተናል ጥያቄዎችን ጨምር ማለት ነው ሪቪው ኩዌስችንስ ጨምር ስለዚህ ካላያችሁ እነሱንም ከፓርት 1 እስከ 3 ያሉትን እንድታዩ እንላለን ባዮሎጂ ብቻ ሳይሆን ሌሎች የትምህርት አይነቶችንም እንደዚሁ ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ አብረን እንቀጥላለን አሁን ወደ ቶፒኩ እንለፍ number 1 which of the following is a primary focus of conservation biology A protecting and restoring biodiversity B studying the genetic makeup of humans C developing new antibiotics D analyzing fossil fuels A protecting and restoring biodiversity ነው ይሄ conservation biology የሚባለው አካባቢን ወይም ደግሞ ኔቸርን ለመጠበቅ የምንከተለው ነው so conservation biology is a mission oriented science that focus on protecting and restoring biodiversity ማለት ሳይንስ ነው ይሄ conservation biology የሚባለው የምንጠቀመው ለምንድነው ለፕሮቴክሽን እና restoration of biodiversity ማለት Number 2, what is the main difference between renewable and non-renewable resources? A. Renewable resources are finite while non-renewable resources are infinite. B. Renewable resources can be replaced naturally while non-renewable resources cannot. C. Non-renewable resources are only found in Ethiopia. D. Renewable resources are always cheaper to use. Okay, B. Renewable resources can be replaced naturally ማለት ነው replace ሊደረጉ ይችላሉ while non-renewable resources cannot be replaced ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው የሚታደሱና የማይታደሱ ማለት ነው አይደል renewable ማለት የሚታደሱ ማለት ነው so renewable resources such as trees ዛፎች ሊሆኑ ይችላሉ solar energy can be replenished naturally እነዚህ ሁሉ naturally ነው አይደል replace የሚደረጉት ዛፎች ለምሳሌ ሲያልቁ ሌላ ዛፍ መትከል ነው ያው naturally ነው replace የሚደረገው whereas non renewable የሚባሉት ደግሞ ማይታደሱ ደግሞ like fossil fuels ነዳጅ ለምሳሌ are finite and cannot be replaced at the same rate they consumed ልክ እንደ በጠፉት ልክ replace ማድረግ አይቻልም ለምሳሌ fossil fuel አለ gold ወይ ሚነራሎችን አንዴ ካለቁ ሪፕሌስ ማድረግ ዲፊካልት ነው የሚሆነው ማለት ነው 3 which of the following is an example of non-renewable resources in Ethiopia A coffee plantation wind energy natural gas solar energy natural gas ነው ይሄ natural gas is non-renewable resource found in Ethiopia so natural gas is non-renewable resources because it is a fossil fuel that takes millions of years to form ለዚህ ናቹራል ጋዝን ለማግኘት millions of years ሊፈጅ ይችላል ነው የሚለው ሳይንስ to form and cannot be replenished quickly በቀላሉ ቶሎ መተካት የማይቻል ኢነርጂ ነው for what is the one practical application of biology in daily life A mining gold hand washing with soap burning fossil fuels building dams B hand washing with soap ይሄ ዴይሊ ላይፍ ነው በየቀኑ የምናደርገው አክቲቪቲ እና የአፕሊኬሽን ኦፍ ባዮሎጂ የሚያስገኝልን ነው ማለት ነው hand washing with soap is biological application that helps remove microbes from the skin and prevents the spread of infectious diseases 5 why is it important to conserve non-renewable resources ለምንድነው non-renewable resources conserve ማድረግ ጥቅሙ ምንድነው A they are cheaper to extract than renewable resources B they are infinite and will never run out C their overuse contributes to climate change and environmental degradation
they are easier to manage than renewable resources. C. Their overuse contribute to climate change and environmental degradation ማለት ነው። ስለዚህ ነን ሪኒዌብል መጠቀም የተሻለ የሚሆነው ነን ሪኒዌብል ለምሳሌ ምን ብለናል? በውሃ የሚሰራ ወይ በእንፋሎት ወይ ደግሞ በነፋስ የሚሰራ ኃይልን መጠቀም ለኢነርጂ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ሶላር ኢነርጂን መጠቀም። ስለዚህ የአካባቢውን ዲግሬድ እንዳያደርግ ኢንቫይሮንመንታል ወይም ክላይሜት ቼንጅ እንዳይኖር ወይም ደግሞ እንደተጠበቀ እንዲቆይ ስለሚያግዙን ማለት ነው። እነዚህ ነን ሪኒዌብልን መጠቀም የሚያስፈልገው። 6 which of the following is a renewable resource in Ethiopia? Gold, platinum, coal, wind energy. ዊንድ ኤነርጂ ነው። እዚህ ከተዘረዘሩት ውስጥ ሪኒዌብል የሚባለው ወይም ታዳሽ ኃይል የሚባለው ዊንድ ኤነርጂ ነው። ሌሎቹ ግን they are non renewable. 7 what is the role of biologists in conservation effort? የባዮሎጂስቶች ሮል ምንድነው for the conservation efforts? A to mine non-renewable resources. B to preserve species and prevent extinction. C to promote the use of fossil fuels. D to increase the deforestation. Okay, B to preserve species and prevent extinction. Species ወይም ዝርያዎች እንዳይጠፉ እንዳይመናመኑ ፕሪዘርቭ ለማድረግ ባዮሎጂስቶች ይጠቀማሉ ማለት ነው። So biologists play a critical role in conservation by preserving species, protecting habitats, preventing extinction through methods like ምን በማድረግ ነው ይሄ ስፒሺስ እንዳይጠፉ እንዳይመናመኑ የሚያደርጉት ሳይንቲስቶች ምን በማድረግ ነው? ለምሳሌ ሲድ ባንክ የሚባለው ወይም የዘር ባንኮች የፕላንት ሲዶች እንዳይጠፉ ያው ባንክ በማስቀመጥ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ የእጽዋቶች የእንስሳቶች የሚጠበቁበት ፕሮቴክት በማድረግ ሳይንቲስቶች ያግዛሉ ማለት ነው። 8 which of the following is an example of renewable resource? Oil, natural gas, trees, coal. Trees is a renewable resource. 9 what is the primary goal of conservation biology? A to exploit natural resources for economic gain. B to protect and restore biodiversity. C to increase the use of non-renewable resources. D to promote deforestation. D to protect and restore biodiversity ነው። የጎል ኦፍ ኮንዘርቬሽን ባዮሎጂ የሚባለው እነዚህ ሁለት ነገሮች ነው ማለት ነው። ሪስቶር እና ፕሮቴክት ለማድረግ ባዮዳይቨርሲቲ ማለት ነው። 10 which of the following is a method of to conserve trees? A copsing and replanting. B clear cutting forests. C burning forests for agriculture. D mining timber. A copsing and replanting. A for sustainable methods of managing trees managing ለማድረግ የምንጠቀምበት ዘዴ ነው። 11 what is the significance of biodiversity in conservation efforts? A it has no impact on ecosystems. B it ensures the stability and resilience of ecosystems. C to reduce the need for renewable resources. D to increase the use of non-renewable resources. B to ensure the stability and resilience of ecosystems. የባዮዳይቨርሲቲ ዋናው ሲግኒፊካንስ it's crucial ነው። biodiversity is crucial for maintaining ecosystems stability, resilience and functionality which supports life on earth. መሬት ላይ ያለን ላይፍ ሰስቴን እንዳደረግ ወይም ሰፖርት እንዲያደርግ የሚያግዝ ነው ኢኮሲስተም ወይም ባዮዳይቨርሲቲ የምንለው ማለት። 12 which of the following is an example of non-renewable resource? Solar energy, wind energy, geothermal energy, coal. Coal is not a non-renewable resource. The other three are
renewable resources. 13. What is the primary reason for conserving renewable resources? A. They are infinite and will never run out. B. They can be lost if none managed carefully. C. They are more expensive than non-renewable resources. D. They have no environmental impact. B. They can be lost if not managed carefully. በትክክል ካልተጠበቁ ምን ስለሚያደርጉ ነው? ሎስት ስለሚጠፉ ማለት ነው። even they are renewable የሚታደሱም እንኳን ቢሆን like tree and water they can be depleted if not managed sustainability ማለት ነው። 14. Which of the following is an application of biology in medicine? Mining gold, building dams, burning fossil fuels, developing antibiotics. D. developing antibiotics. አንዱ የባዮሎጂ አፕሊኬሽን ኦን ሜዲሲን አንቲባዮቲክን ዴቨሎፕ ለማድረግ ነው። ሶ ባዮሎጂ plays a key role in medicine including discovery and development of antibiotics to treat bacterial infections. 15. What is the economic advantage of conserving non-renewable resources in Ethiopia? A. It reduces need for renewable resources. B. It minimizes environmental damage and promotes sustainable development. C. It increases the cost of mining. D. It has no economic benefit. B. It minimizes environmental damage and promotes sustainable development. 16. What is the primary definition of food security according to the United Nations Committee on World Food Security? A. Access to sufficient, safe and nutritious food for an active and healthy life. B. To access to any type of food at all times. C. Availability of food in urban areas only. D. Access to food for children only. A ነው አይደል? A access to sufficient መሆን አለበት፣ በቂ መሆን አለበት፣ ሴፍ መሆን አለበት እና ኒውትሪሽየስ መሆን አለበት የሚገኘው ምግብ ማለት ነው። ፉድ ሴኩሪቲ ሲባል የዓለም የኮሚቴ የምግብ ደህንነት ኮሚቴ የሚባለው ማለት ነው። ፉድ ሴኩሪቲን ዲፋይን ሲያደርገው አክሰስ ቱ ሰፊሸንት ነው፣ በቂ የሆነ ምግብ፣ ሴፍ የሆነ ጤንነቱ የተጠበቀ እንዲሁም ደግሞ ኒውትሪሽየስ ፉድ ማለት የሚፈልግበትን ሚነራል የሚፈልግበትን ቫይታሚን እንዲሁም ደግሞ የሚጠበቅበትን ፕሮቲን የያዘ ምግብ ማግኘት። ለምንድን ነው ይሄ? አክቲቭ እና ሄልዚ ላይፍ ለመኖር ለሰው ልጆች የሚል ዴፊኒሽን ነው የሰጠው ማለት ነው። 17. Which of the following not a condition required for food security? Enough food is available for all in a country. B. All individuals have the capacity to buy food of acceptable quality. C. Food is distributed only in urban areas. D. There are no barriers to accessing food. C. Food is distributed only in urban areas. So ይሄኛው not a condition for food security አንዱ ኮንዲሽን አይደለም። ሌሎቹ ግን ዛር required conditions ናቸው for food security ለመባል ኮንዲሽኖች ናቸው። food security requires that food is available, accessible, affordable. accessible ብቻ ማለት affordable ሁሉም ሰው የሚችለው የሚያገኘው መሆን አለበት። for all individuals regardless of their location urban ሊሆን ይችላል rural ሊሆን ይችላል according to the ምንድነው the definition ማለት ነው። 18. What is the primary cause of food insecurity? food insecurity ምንድነው primary cause? A. lack of biotechnology. B. poverty. C. overpopulation. D. excessive food production. poverty ነው አንዱ እና ዋናው ኮዙ food insecurity የፖቨርቲ ወይም ድህነት የምንለው ነው። so food insecurity is often rooted in poverty.
which limits individuals ability to access sufficient safe እና nutritious food እንዳያገኙ ኢኔብል ያደርጋቸዋል። ኢንዲቪጁዋልስ እያንዳንዱ ሰው ማግኘት አይችሉም፣ ያንን አቅም የላቸውም ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ፖቨርቲ ነው። 19 which of the following is a long term impact of prolonged under nourishment? A increased growth rate, B enhanced immune system, C improved cognitive function, D stunted growth. D stunted growth ይሄ ሎንግ ተርም ኢምፓክት ነው ፎር አንደር ኒውሪሽመንት ወይም ደግሞ በቂ የሆነ ምግብ ሳይገኝ ሲቀር ስታንተድ ግሮዝ ያስከትላል ነው። 20 what role does biology play in ensuring food security? Developing high nutrient staple crops, B reducing food availability, C limiting food production, D increasing food waste. A developing high nutrient staple crops ነው። ይህ አንዱ የባዮሎጂ ሮል ማለት ነው። ትላልቅ የሆነ ኒውትሪየንት ያላቸውን ክሮፕስ ምን ማድረግ ነው? ዴቨሎፕ ማድረግ በተለያዩ ምርምሮች ማለት ነው። ባዮሎጂ contributes to food security by developing high nutrient crops and innovative products that combat malnutrition. malnutrition ኮምባት ለማድረግ ወይም ለመዋጋት ለማስወገድ ባዮሎጂ የራሱ 21 what is the transgenic organism? A an organism that has received genetic material from the same species, B an organism that has received genetic material from different species, C an organism that cannot reproduce, D an organism that is not genetically modified. B an organism that receives genetic material from different species ከሌላ ስፒሺስ ወይም ከሌላ ዝርያ የጄኔቲክ ማቴሪያል ትራንስፈር ሲያደርግ ወይም ሪሲቭ ሲያደርግ ይህ ትራንስጄኒክ ኦርጋኒዝም ይባላል። ሶ a transgenic organism is one that has received genetic material from a different species through recombinant DNA technology. የሪኮምቢናንት ዲኤንኤ ቴክኖሎጂ በሚባል የቴክኖሎጂ ዘርፍ ማለት ነው። ከአንድ ኦርጋኒዝም ወደ ሌላ ኦርጋኒዝም እንትን የማለት ሂደት ማለት ነው። ያ ኦርጋኒዝም ትራንስጄኒክ ኦርጋኒዝም ይባላል። 20 which of the following is an example of a genetically modified crop? A crop with increased yield, B a crop that cannot reproduce, C a crop that requires more water, D a crop that is less nutritious. A crop that increased yield. Okay, genetically modified crops are often engineering to increase yield. ምርታቸውን ለመጨመር ሲባል ነው የክሮፖችን ወይም ያዘርት ምርታቸውን ለመጨመር improve resistance to pests ለፔስትም እንደዚሁም ለተባዮች ሬዚስት እንዲያደርጉ ተባይም እንዲከላከሉ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ኒውትሪሽናል ቫልዩዋቸውን ኢንክሪዝ ለማድረግ ኢንሃንስ ለማድረግ የጄኔቲካሊ ሞዲፋይድ ክሮፕስ ይባላሉ ማለት ነው። ወይም ደግሞ እነሱን የማድረግ ሂደት ነው ይሄ ጄኔቲካሊ ሞዲፋይድ ክሮፕ የሚባሉት። 23 what is single cell protein? A protein derived from animal source, B a protein produced from microorganisms using waste materials, C protein extracted from plants, D protein is synthesized in laboratories. B protein produced from organisms that using waste materials ነው። ከማይክሮ ኦርጋኒዝም የተሰራ ፕሮቲን በዌስት ማቴሪያል from waste materials የሲንግል ሴል ፕሮቲን ይባላል። so grow on waste materials like molasses, petroleum የፔትሮሊየም ባይ ፕሮዳክትስ እንዲሁም ደግሞ አግሪካልቸራል ዌስት የሚሰራ ነው የሲንግል ሴል ፕሮቲን ይባላል። 24 which microorganism is used to produce mycoprotein, emit
ሰብስቲቲዩት የማይክሮ ፕሮቲን የሚባል ሚትን የሚተካ ፕሮቲን ከየትኛው ኦርጋኒዝም ነው? ኤ ፋሳሪየም ቫናንተም፣ ቢ ማይትሮፊስ ማይትሎትሮፊስ፣ ሲ ስፔሩላ፣ ዲ ላክቶባክቴሪየስ ቫልጋሪስ። ኤ ፋሳሪየም ቫናንተም የሚባለው ማይክሮ ኦርጋኒዝም ምን ለማድረግ የሚያግዝ ነው? የማይክሮ ፕሮቲን ኤሚት ሰብስቲቲዩት ኢዝ ፕሮዲውስድ ፍሮም ፈንገስ። ይሄ ፈንገስ ነው። ይሄኛው ፈንገስ ፋሳሪየም ቫናንተም ይባላል ማለት ነው። 25 which vitamin was the first to be produced using biotechnology? vitamin A, B12, C, D. C, vitamin C. So vitamin C was the first vitamin to be produced using fermentation process involving the bacteria. Bacteria involve ማድረግ በፈርመንቴሽን ፕሮሰስ የተሰራ የመጀመሪያ first vitamin C. 26 which microorganisms are used in the production of yogurt? A Staphylococcus, Thermophilus and Lactobacillus burgdorferi, B Staphylococcus cereus and Lactonoc citrovirus, C Lactobacillus palanthera and Pediococcus cerevisiae, D Saccharomyces cerevisiae and Aspergillus. A Streptococcus, Thermophilus and Lactobacillus bulgaricus የሚባሉ ባክቴሪያ ነው። ለእርጎ ምርት የእርጎን ምርት ለማምረት የሚያገለግሉ ባክቴሪያዎች ማለት ነው። 27 what is the primary role of microorganisms in the fermented meats? A to increase alcohol content, B to add flavor and preserve the meat, C to reduce the protein content, D to make the meat sweeter. B to add flavor ነው። flavor ጣዕም እንዲኖረውና እንዲሁም ደግሞ preserve ለማድረግ እንዳይበላሽ ለማድረግ ነው። ይሄ የፕራይመሪ ሮል ኦፍ ዘ ማይክሮ ኦርጋኒዝም የሚለው ማለት ነው። 28 which microorganism is used to produce production of beer and wine? A Saccharomyces cerevisiae, B Lactobacillus acidophilus, C penicillin, D spirulina. A Saccharomyces cerevisiae ይሄኛው ለቢር እና ለዋይን ለፈርመንቴሽን የሚያገለግል ባክቴሪያ ነው ማለት ነው። 29 what is the purpose of adding hops to wort in beer production? A to increase alcohol content, B to add flavor and stop enzyme action, C to reduce fermentation time, D to make the beer sweeter. B to add flavor and stop enzyme action. ይህ ሆፕስ የሚባለው ማለት ነው are added to wort for flavoring and to stop enzyme action during beer production. 30 which of the following is a characteristic of spirits compared to beer and wine? A lower alcohol content, B made only from grapes, C no fermentation process, D higher alcohol content. D higher alcohol content ነው። from beer የሚል ከቢር እና ዋይን ስፕራይት የሚለየው higher alcohol content ነው። ኦኬ ስፕራይትስ have higher alcohol content ከ40 እስከ 50 የሚሆን compared to beer 6% ነው። ዋይን ደግሞ 12% ነው due to the distillation process. ኦኬ 31 what is the primary role of Saccharomyces
service in bread making? A. Imparting flavor. B. Conditioning the dough. C. leavening the dough. D. breaking down gluten. C. leavening the dough. ኦኬ ይሄኛው ባክቴሪያ ማለት ነው ለብሬድ ሜኪንግ ለዳቦ ወይም ቤከርስ ይስት የሚባለው የዳቦ እርሾ የሚባለው ማለት ነው። ይሄኛው ሳክሮማይስ ሰርቪሲ የሚባለው primarily leavens the dough by producing carbon dioxide gas during fermentation, which creates a porous and a spongy texture in the bread. የስፖንጅ የሚሳብ አይነት እንትን እንዲሆን ማለት ነው። ሊጡ ኩፍ ካለ በኋላ የዳቦ ሊጥ ኩፍ ካለ በኋላ እንትን የሚለው ማለት ነው። 32 which of the following is not a product of yeast fermentation in the bread dough? A. carbon dioxide, alcohol, water, lactic acid. ዲ ላክቲክ አሲድ ነው። ላክቲክ አሲድ ፕሮዳክት አይደለም። ይስት ዳቦን ኩፍ ካረገ በኋላ የማይገኘው የትኛው ነው? yeast fermentation in bread dough primarily produces carbon dioxide እና water እንዲሁም alcohol is produced in small amounts. alcoholም አለው ግን small amount ነው እዛ ውስጥ ማለት ነው። but lactic acid is typically produced in the lactic acid bacteria, not the yeast. 33 what gives sourdough bread is unique tangy flavor? A. Saccharomyces cerevisiae. B. Lactobacillus sanfrancis. C. coliform bacteria. D. Clostridium species. B. Lactobacillus sanfrancis የሚባለው የምንድነው? የሳውርዳፍ bread. The tangy flavor of sourdough bread comes from the lactic acid bacteria like lactobacillus ይሄኛው ማለት ነው lactobacillus sanfrancis የሚባለው ማለት ነው which produces organic acid during the fermentation. በፈርመንቴሽን ጊዜ ኦርጋኒክ አሲድ የሚፈጥረው ማለት ነው። 34 why is kneading important in bread making? A. It incorporates air into the dough. B. It increases yeast activity. C. It breaks down fermentable sugars. D. It kills harmful bacteria. A. It incorporates air into the dough. Okay, so kneading helps incorporate air into the dough, which improves its texture and elasticity. 35 which organism is responsible for pungent flavor of rye bread? A. Saccharomyces cerevisiae. B. Lactobacillus plantarum. C. Tobacillus furaccidens. D. Penicillium Lactobacillus plantarum. Okay, this is the lactic acid bacteria. ይሄኛው lactic acid bacteria ይባላል። contribute to the unique flavor of rye bread. ለራይ ብሬድ ምንድነው የተለየ ፍሌቨር ወይም ጣዕም እንዲሰጠው የሚያደርግ ባክቴሪያ ነው ይሄኛው ላክቶባሲለስ ፕላንተረም የሚባለው ወይም ላክቲክ አሲድ ባክቴሪያ ይባላል ማለት ነው። ኦኬ ፓርት 4ን በዚሁ ጨርሰናል። እስከ 35 ያሉትን ሌሎችን ጥያቄዎች ፓርት 5 እና 6 ላይ በሚቀጥለው ይዘን እንቀርባለን። እስካሁን ባሉት ጥያቄዎች ዙሪያ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። ባዮሎጂ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም የትምህርት አይነቶችን ከ9 እስከ 12ኛ ክፍል ለኢንትራንስ ኤግዛም እንዲሁም ደግሞ ለክፍላችሁ የፈተና ዝግጅት በአጭር ጊዜ ውስጥ እንድትዘጋጁባችሁ የሚያግዙ ጥያቄዎችና ቱቶሪያሎችን እያቀረብን እንገኛለን። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቤተሰቡን አብረን እንቀጥላለን። በሚቀጥለው በሌላ ቶፒክ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።